महामंत्री चक्रधर आज्ञा महाराज ए दुनिया रे कर्म हेउछि श्रेष्ठ हाँ महाराज कर्म अनुसार सकल प्राणी हुअंती आतजात निश्चय महाराज महामंत्री कहतु महाराज कर्म अनुसार सकल प्राणी हुअंती आतजात ए दुनिया रे मनीष बंचिबा को हेले भगवान आशीर्वाद दरकार निहाती महाराज महामंत्री आज्ञा महाराज आमे सही जगतर नाथ जगन्नाथ को निवेदन करी आमे आरंभ करिबा ए हमर नाटक निश्चय महाराज हे जगतर नाथ जगन्नाथ मोर एतिकी गुहारी प्रभु ए मो राज्यर समस्त प्रजा मानकु कुशल रे रखि थाओ प्रभु कुशल रे रखि थाओ महामंत्री आज्ञा महाराज ए अखिल ब्रह्मांडे मानव सेवा ही माधव सेवा सत्य ही भगवान 12 मासे 13 उपवासे कटाउछि दिन त्यो सेवा बिना उदरे मो न पड़ई अन्न महामंत्री आज्ञा महाराज मो नृसिंहगढ़र राजा सूर्य प्रताप मो राज्यर हीरा नीला मती माणिक्यर अपरूप सौंदर्य परिवेश रे आज मो मनटा प्रफुल्लित होई उठुछि महामंत्री महामंत्री कहतु महाराज साधीरे बिहारे राजमार्गे मंत्री घेनी नृसिंहगढ़र से राजन मंत्री घेनी सत्य धर्म न्याय पथे सर्वे प्रजांकर हिते सत्य धर्म न्याय पथे सर्वे प्रजांकर हिते पुत्र समपाली प्रजा मन को जानी साधीरे बिहारे राजमार्गे मंत्री घेनी महामंत्री मो राज्यर समस्त प्रजा कुशल रथमित चक्रधर आज्ञा महाराज सूर्य प्रताप नाम रे जगत जानिछि सदा दुखे दुखी होई सुखे सुखी अछि नाही अन्याय नीति नाही अविचार मंत्री चक्रधर कहतु महाराज मो राज्यर समस्त प्रजा कुशल रे अछंती तो हाँ महाराज ना
ମୋ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କାଳରେ କେବେ ବି ତ୍ରୁଟି ରହିନି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ନା ମହାରାଜ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଧର୍ମ ପଥ ହେଉଛି ଅମୃତ। ବିଭୁ କୃପା ବଳେ ଲଭିଅଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି। ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ମନ ଚାହେଁ ତୁମ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମାଚାର। ହଁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣରୁ ଜନ ପ୍ରଜା ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ କଟାଉଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ତମେ ସତ କହୁଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ମହାରାଜ। ତୁମ ମୁଖରୁ ଏହି ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ମନଟା ଆନନ୍ଦିତ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ। ଏହି ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟାଏ ଶୁଭ ସମାଚାର କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଶୁଭ ସମାଚାର? ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ। हे मंत्री परा सुन मोहर गिरा हसिब म संसार आसिब कुमरा। हे मंत्री परा सुन मोहर गिरा हसिब म संसार आसिब कुमरा। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଝଲମଲରେ ରାଜପ୍ରାସାଦ ସଜ୍ଜିତ ପ୍ରଜାଜନକୁ କରି ଖବର କାକତୁରିତ। ଝଲମଲରେ ରାଜପ୍ରାସାଦ ସଜ୍ଜିତ ପ୍ରଜାଜନକୁ କରି ଖବର କାକତୁରିତ। ତେଣୁ ଏ ସମାଚାର ଜଣାଅ ଦୂରାନ୍ତର ରଖିବ ମାନ ଯେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମୋର। ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର ଶୁଣ ମୋହର ଢିଅ ହସିବ ମୋ ସଂସାର ଆସିବ ତୁମର। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚକ୍ରଧର ମହାରାଜ। ମୋ ନୃସିଂହଗଡ଼ର ପାଟରାଣୀ ଆରତୀ ମା ହେବ। ମୋ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର କହିଦିଅ ହଁ ମହାରାଜ। ମୋ ରାଜ୍ୟର ରାଜବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର। ଆଉ ଏହି କାମ ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଟେଙ୍ଗୁରା ପିଟି ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି ସେହି ମନ୍ଦିରର ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଦେବ। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସବୁ ମନେ ରଖିଛ ତ? ହଁ ମହାରାଜ, ସବୁ ମନେ ଅଛି ମହାରାଜ। ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ତମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାରାଜ। ମୁଁ ଆସୁଛି ମହାରାଜ। ଠିକ ମୋତେ ଅଛି। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ।
ভুবন বালক অথম অক্ষমহে অবোধ বালক জ্ঞানদাতা দিও আরে শুভ বুদ্ধে দিও দিব্য জ্ঞান নৃসিংহ কুলর সেনাপতি পৃথিবী প্রহরাজ আর সেই গোটায় লক্ষ্য সেই হৌছে এই নৃসিংহ কুলর রাজ সিংহাসন হরে হৌখে কৌশলে এই রাজ্যকে অধিকার করে এই রাজ্যের রাজা হেবে এই রাজা সূর্য প্রতাপর যুদ্ধ সময় পৌঁছে আসেছে এই হচ্ছে ମୋ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ওই সুযোগ ও হেই যে এই রাজ্যর রাজা মহাপরাক্রম শত্রু কাল বাহু বলে বীর বলিয়ার মহাপরাক্রম শত্রু কাল বাহু বলে বীর বলিয়ার বলে ন পারিলে কল কৌশলে হরিবি রাজ্য অধিকার অমৃতরে দেবী কারাকুট বিষা সূর্য রাজা বংশ করিবি মো ধ্বংস অমৃতরে দেবী কারাকুট বিষা সূর্য রাজা বংশ করিবি মো ধ্বংস সিংহাসনে বসি শাসন করিবে লেখিবে নিজর ইতিহাস মহাপরাক্রম শত্রু কাল বাহু বলে বীর বলিয়ার রাজা সূর্য প্রতাপ তো হৌছ কোথায় অপুত্রিক রাজা তো এই রাজ্যর রাজা গাদিরে বসিবা ভাই কেহে নাহান্তে হাইতে ভাই এতে দিনর পরিসমাপ্তি বেড়ে মো লক্ষ্য পূরণ হবা পাই যাউছে এই রাজ্য হবা বল এই রাজ্যর সমস্ত জনপ্রজা ও ঈশ্বরে নাচিবে হেতে বড় রাজ্যটা জয় করিবা হেতে সহজ নহ সেই রাজ্য জয় করিବାକୁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କେଠି ଗୋଟାଏ କୂଟ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲେ ଏତେ ସମୟ ହେଇଗଲା ମୋରି ସେଇ ଗୁମସ୍ତା ବଂଶୀଟା ରହିଯାଇଛି କୋଉଟେ ବଂଶୀଧର ଆସ ଆରେ ତମରି ପାଖରେ
और गोटाए गुरुत्वपूर्ण कामटा बाकी रही जाइए वसा बंशाय द्वारा खाली बंसी 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 केते बाजिबो आज्ञा बंसी पूरा बाजी बाजी की धिमी गलाणी लो बाप बंसी बोलिना किए डाके भाई ना किए डाके भाई ना बंसी बोलिना आसी माने ताकू तदन करिबी मते बड़ारे किए डाको देला बे अबे किए डाको हेती सर नमस्कार वंशे आज्ञा सर हेले एते समय हेई गला रही जाइथिल कोठे कथा कोन कि सर से राज्य दरबार टिकी जाइथिले तो सेति पाई टिके लेट हैला सर लेट राज्य दरबार को जाइथिल आज्ञा सर नहीं आसे थिबो सही राज्यर सबु समाचार आपनक पाई गोटे खुशी खबर सर खुशी खबर आज्ञा सर तले कहि के विलंब बंशे ओह सही खुशी खबर टाकाट आम रानी मां सारे आम रानी मां हवा को जाउथिले सारे हेले से गोटिए शिशु पुत्र जन्म लाभ करिसंती सारे नाय वंश होई ठाको होई हो जे गोटे खुशी खबर तू भलो भाबरे जानि छो एई राज्य को जय करिबा पाए एक कोने वर्ष धरि एठे मो मरि रह पहलो गण खुशी खबर बड़ा हरम जदा लूरो खाऊ ता मारे हेले गुण गाऊ सही राज परिवार नहीं सर जहा सुनिली सर ताहा मो कहूची सर हेले सर आपण कोन खुशी ना खुशी भाई बहुत खुशी कहीं ना जो लक्ष्य धरी मो बंचे रही थे
সেই লক্ষ্যটা মোর আউ হাসল হেই পারে বনে আজ্ঞা সারে কহিলা খন্ডা খুশি নুহন্তে হেলে সারে সারে হরে কোন হলা হে বংশে যহ হইব ছে পুরা সিদ্ধ সিদ্ধ কো সারে হরে কোন আউ গোটাই ঠুবি আউ বড় শুভ সমাচার এঠুবি আহুরি বড় শুভ সমাচার আচ্ছা সারে এই বিষয়ে সারে তো পাখরে আউ কোন ভালো কথা নাহে সারে এই আছে তো গোটায় পরে গোটায় এতে অশুভ সমাচার জনাইবা পায় সারে সারে ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ସୁନା ଗହଣା ରୂପା ମୋତି ମାଣିକ ଯାହା ସବୁ ରଖିଥିଲେ ସାରେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେ ସଲ୍ଲା ରାଜ ପଣ୍ଡିତ ଯାଇଥିଲା ସାରେ হে বংশে ଆଜ୍ଞା ସାରେ হে দুনিয়া সমস্ত জানতে সেই মন্দির ভিতরে মোর সব গুপ্ত সম্পত্তিটা রহি আসেছে ଆଜ୍ଞା ସାରେ ଆଉ সেই ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେ ସାହସ ରହିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ ସାରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାରେ ସେ ସଲ୍ଲା ରାଜ ପଣ୍ଡିତ ଯାଇଥିଲା ସତ ହେଲେ ସେ ଶଳାକୁ ଏମିତି ବାମ୍ଫ ଦେଇଛି ସଲ୍ଲା ପୁରା ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ବଂଶେ ଆଜ୍ଞା ସାରେ ଭଲ କରିଛ সেই মন্দির হচ্ছে ମୋ ଜୀବନ ହଁ ସାରେ ହଉ ମୋ ଜୀବନକୁ କେହି ଯଦି ଛଡ଼େଇ ନିଏ ଆଜ୍ଞା ସାରେ ଅବସ୍ଥାଟା ଭାରି ଭୟଙ୍କର ହବ ହଁ ସାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାରେ ଆମ ରାଣୀମା ତ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ହଁ। ହେଲେ ଆମ ରାଣୀମା ସେ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ପୁରା ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସାରେ। ଭଲ ହେଇଛେ ବଂଶେ ଆଜ୍ଞା ସାରେ ମହାରାଣୀ ମରି ଯାଇନି ତ ଆମ ଚଳା ପଥର ଗୋଟାଏ କଣ୍ଟଟା ସଫା ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ସାରେ ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ ସେଇ ଭଗବାନ ସହାୟ ହଉଛନ୍ତି ହଁ ସାରେ ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ଆମେ ସେଇ ରାଜା ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖେ ରାଜା ସୁଖେ ସୁଖେ ହେଇ ବେଶୀ ହଡ଼କୁ ଆମ ଆୟତକୁ ନେଇ ଆସିବା ଆଜ୍ଞା ସାରେ ହେ ବଂଶୀଧର ସାରେ ମହାରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାରେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ସେଇ ରାଜ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହବା ଦରକାର ହଁ ସାରେ ଆଉ ଏଇଠି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି ଆରେ ଚାଲ এইঠো আমি চালি যাব সাই নৃসিংহগড় রাজ্য দরবারক ঠিক আছে সারে তারে ছাড়া বংশে हे जगतर नाथ जगन्नाथ ए की तुम्हारी माया प्रभु ये की तुम्हारी माया
भगवान तमे कौन करिछ प्रभु ए कि अन्याय करिछ प्रभु मो आरती को मो हाथरू छड़ेई नेल प्रभु हे भगवान आरती को मो हाथरू छड़ेई नेल प्रभु देखो देखो भासी गला सपनर डंगा देखो देखो भासी गला सपनर डंगा जीवन जीवा भारी महंगा देखु देखु भासी गला सपनर डंगा जीवन जीवा भारी महंगा केउठु आसिला एमिति कजर भांगी देई गला बाबा चंदन तू कांदना रे धन मो सुनाटा पर तू कांदना रे धन हे भगवान ए कौन कल प्रभु सतरे तमे बड़ देउल रे बसी कौन पत्थर पालटी जाइछ प्रभु तमे कही ना महाभारत रे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे तमे महाभारत रे कही ना तमे द्रौपदी मान रखी ना कुरु सभा तले कोटी वस्त्र दे द्रौपदी लज्जा निवारण करिथिला प्रभु मो आरती तुमर की दोष करिथिला प्रभु आरती सतरे मते तमे छाड़ी चली गल तमे सांगरे नेल नहीं कहीं की आरती कौन है गला महाराज हे कौन है गला घड़ीमा हम समस्त को छाड़ी यार पारी को चली गई सेनापति तम रानी माँ हुए दुनिया रे नहीं से मते एका करी चली गले सेनापति दैव दौड़ी मनीष गए चेणिकी ताणिले तेणिकी जाए सेनापति हाँ ए शिशुपुत्र जते बेले बड़ है मो माँ कहीं ताकू मु की उत्तर देवी सेनापति
কি উত্তর দেবি କ'ଣ ଆଉ କରିବି ମହାରାଜ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତ ତାକୁ ତା ମା ଫେରେଇ ଦେଇପାରିବିନି ହଁ ସେନାପତି ମାର ସ୍ନେହ ମାର ମମତା ମାର ଆଦର ମାର ଭଲ ପାଇବା ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ଆଉ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେଇପାରିବିନି ହଁ ସେନାପତି କ'ଣ ଆଉ କରିବେ ଏଇ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ମୁହଁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବେ ଏଇ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ସେନାପତି ଏ ଛୁଆ ହେଉଛି ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଏ ଛୁଆ ହିଁ ମୋର ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବ ଏ ଛୁଆକୁ ଲାଲନ ପାଳନ କରି ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କରି ମୋ ରାଜ୍ୟର ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ତା ପାଦ ତଳେ ଥୋଇଦେବି ସେନାପତି ଥୋଇଦେବି ଆପଣ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ତା ପାଇଁ ସବୁ କରିପାରିବେ ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଇପାରିବେ ତାକୁ ମାର ସ୍ନେହ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ତାକୁ ମାର ମମତା ମହାରାଜ ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଆ ଯେ ଏଇ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କର ମାର ସେଇ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇପାରିବେ କାହିଁକି ତାକୁ ମାର ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଏଇ ଶିଶୁପୁତ୍ର ହେଉଛି ଏଇ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଏଇ ରାଜ ସିଂହାସନର ରାଜକୁମାର ଏଇ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଯଦି ବଞ୍ଚି ରହିବ ତାହେଲେ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସହାୟକ ହେଇପାରିବ ଏଇ ରାଜପୁତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ହଁ ମହାରାଜ ମୁଁ ବାହା ହୋଇପାରିବିନି ତମେ କ'ଣ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବାହା ହୋଇପାରିବିନି ଏ ଦୁନିଆ ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ ସମସ୍ତେ ମୋ ମୁହଁରେ ଛେପ ପକାଇବେ ନା ସେନାପତି ମୁଁ ବାହା ହୋଇପାରିବିନି ଆପଣ ଏଇ ଦୁନିଆ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏଇ ଦୁନିଆ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ସ୍ୱାର୍ଥପରର ଦୁନିଆ ଆଜି କହିବେ ହେଲେ କାଲି ଭୁଲି ଯିବେ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେନାପତି ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ବାହା ହେବେ ବୟସରେ ମୋ ହାତରେ କଲ ଛୁଆଟିଏ କଇଁ କଇଁ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି ମୋତେ କିଏ ବାହା ହେବ ସେନାପତି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ନୃସିଂହଗଡ଼ର ରାଜା ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ମନା କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛି ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ରହି ଏଇ ରାଜ୍ୟର ଲୁଣ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଛେ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ଆଉ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେବା ମୋ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଏଇ ରାଜକୁମାର ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେବା ପାଇଁ ତମ ଭଉଣୀ ତମର ଗୋଟାଏ ଭଉଣୀ ଅଛି ସେ କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ତ ତାକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେ କୋଉଠି ଅଛି ଏଇ ହେଉଛି ଅତୀତ ସେଇ ଅତୀତର କଥା କାହାକୁ କହି କନ୍ଦେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଟିକେ ନିଜେ ମନେ ପକେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ସେନାପତି ଆଜିକୁ 20 ବର୍ଷ ତଳର କଥା 20 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ହଁ ମହାରାଜ ସେମିତି ଗୋଟାଏ ରଙ୍ଗ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଅନାହାରରେ କେତେ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ହଉ ମୋ ମା ବାପା ବି ସେଇ ରଙ୍ଗ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଶିକାର ହଁ ମହାରାଜ ଖାଇବାକୁ ନବି
ମୋ ମା ବାପା ବି ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଘାଡ଼ି ହବ ଦିନ ପାଇଁ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ଅନାଥ ହେଇଗଲୁ। ସେନାପତି ତମର ବି ସେଇପରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଆଉ ଶେଷରେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଠେଇଦେଲି। ତମ ମାମୁଁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ମହାରାଜ, ଏଇଠୁ ଅନେକ ଦୂର ଅବନ୍ତୀ ନଗର। ଅବନ୍ତୀ ନଗର? ହଁ, ସେଇ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ଆସିଛି। ଆପଣ ଯଦି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇଯାଆନ୍ତେ। ତମ ଭଉଣୀ କଣ ତମ କଥାରେ ରାଜି ହେବେ? କାହିଁକି ରାଜି ହେବନି? ଯଦି ତମ ଭଉଣୀ ତମ କଥାରେ ରାଜି ହେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବାହା ହେବି, କେବଳ ଏ ଶିଶୁ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ମହାରାଜ? ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ହେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ସେଇ ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ। ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ରାଜ ଦରବାରକୁ। ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଠିକ ଅଛି ସେନାପତି, ତାହେଲେ ତମ ମାମୁଁ ଘର ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ହେଇ ରାଜଉଆସରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ସେନାପତି। ଗୋଟାଏ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲରେ ଚନ୍ଦୁ ହେଇଗଲା। ହଇ ରାଜା ଭାବୁଛେ ହଇ ସରପତି ରାତାର ସାହି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସଂସାରକୁ ପୁଣି ତରେ କୂଳରେ ଲଗେଇ ଦବ। ହଇ ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟବ୍ରତା, ହଇ ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ওই সুযোগরে ও ভৌণীকে বুঝেই সুঝাই এই রাজ্যকে নেই আসে তোতে দেই দেবে। ও এইটা হব ওষাড়ে খেলা আরম্ভ। ও আউথরে বহিব এঠে রক্ত সমুদ্র। ওই রাজ্যকে ধ্বংস করিবা পাই ওর যে লক্ষ্যটা সেইটা আরম্ভ হয়েছে। আরম্ভ হলো গোটায় কাহারে হোক এই কৌশলে এই রাজ্যকে ধ্বংস করিব হয়ে যাবে এই রাজ্যের রাজা। কাহিনী না ও গোটায় বেদিকার যৌ গছ মূলে বসাই সেই গছ সারা ভয়ঙ্কর রোগ লাগে যায়। এই রাজা সেই আসরে বসেছে পাগলায়। এই রাজ্য কবে সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করে দেবে। জয় মহাকাল।
ପରିବେଷଣ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟରେ सुंदर देखा जाए ए फूल उद्यान मह मह बासना चुटिया से रही रही का हेले मो मन बोलाउछि ए फूल उद्यान को बुलिबा पाई टिके ए फूल उद्यान को बुलिकी आसे बसंत मलय पबाने दुबदौ पाने बीजी जाएगा करा कोन पतनी रे बांधी होई जाए के करी बाऊ धरा मलय पबाने दुबदौ पाने बीजी जाएगा करा कोन पतनी रे बांधी होई गले के करी बाऊ धरा जाने आज परा राखी बंधन मो भाई ए पर्यंत आसिले ना कहीं टिके अपेक्षा करे
दुर्गेश्वरी दुर्गेश्वरी भाई एते डरी कली कहीं कि भाई हेले वो तो काम व्यस्त रे डेरी करिछि हेले तू कहे के एठे मन दुख रे बसे पड़िछु जानिछु भाई हाँ। आजी पर श्रावण राखी बंधन आउ तू एते डरी कली कहीं कि भाई अरे माँ कहवाक गले मो संपूर्ण भाव में भूली जाइए जे आज से राखी बंधन पर्व बोली से तू ये मन दुख रे बसीच हेले भाई हाँ एतिकी थाउ भाई मु प्रथमे तुमको राखी बांधि दिए हो प्रथम राखीटा बांधि सार तापर जा सब ताले ठीक अछि भाई एटी बसी पड़ा अरे माँ दुर्गेश्वरी भाई मो हाथ में तो राखीटा बांधे देलु हाँ हेले भाई राखीर उपहार कौन तू नबुने हाँ भाई मते उपहार दरकार उपहार नबु तो हाँ भाई हेले आज तो भाईटा एमती गोटाए उपहार दब जे तो सारा जीवन बसिकी खाइले भी आउ सरीबने पचारिबनी से उपहारटा कौन बोले दुर्गेश्वरी भाई की हमें- उपहार भाई खो उपहारटा हाँ भाई मन दे किशोर तेरे कहतु भाई समय कालक्रमे मु साजी जाइए से नृसिंह गणर सेनापते सेनापति हाँ हेले कर्मर दोष ना भाग्यर दोष गोटाए हसी उठुवा संसारटा भांगी रुचि चुरमार हो गला कौन कहलु भाई हाँ मु बुझी पारुनी सही राज्य रे राजा सूर्य प्रताप आओ महाराणी आरती देवी शांति रे आनंद रे जीवन जापन करुथिले हेले हठात महाराणी गोटाए पुत्र संतान को जन्म करे यार पारी को चली गले हौ सही शिशु पुत्र क्रंदन को सही न पारे राजा सबु बेले धैर्य हरा हे पड़ी रही सही राज्य रे जेते दिन मु सेनापति भाव में कार्य करिछि जेते बेले
ରାଜାର ଦୁଃଖଟା ଆଉ ସହି ପାରିଲେନି। ସହି ପାରିଲୁନି ଭାଇ? ହଁ ହେଲେ କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବାହାଘର କରେଇ ଦେବି ବୋଲି। ନା ଭାଇ ନା ନା ଏକଥା ହୋଇପାରିବନି ଭାଇ। ଏ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇ? ମୁଁ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ସହିତ ଏ କୁଆଁରୀ ଝିଅଟା ବିବାହ କରିବ? ନା ଭାଇ, ଏ ଅସମ୍ଭବ କଥା ଭାଇ, ଏ ଅସମ୍ଭବ କଥା। କାହିଁକି ଅସମ୍ଭବ କଥା? ହଁ ମୋ ଘର ଚାହିଁଲେ ତତେ କୋଉ ବଡ଼ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ଆରେ ମାଏ ଆମେ ହଉଛୁ ଏମିତି ଗରିବ ଲୋକ, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ହରେ ମା ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ। ତା ଛଡ଼ା ତୋ ଭାଇର କଥା କ'ଣ ତୁ ମାନିବୁନି? କହ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀ, ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ଏଇ ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ଏମିତି ଚାକରାଣୀ ହେଇ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ବିସର୍ଗ କରିଦେବ? ହଁ କୁହ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀ, ଏମିତି ଚାକରାଣୀ ହେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ? ସତ କହୁଛ ଭାଇ? ରାଜରାଣୀ ହେଇ ଜୀବନ କାଟିବ? ହଁ ଭାଇ, ଆମେ ଗରିବ ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜନ୍ମ ନେଲୁ ବୋଲି ଆମେ ମାମୁଁ ଘରେ କେତେ ଦିନ ମୁଁ ଖଟି ରହିବି ଭାଇ? ସତ କହୁଛ ଭାଇ, ତୁମେ ସତ କହୁଛ? ତାହେଲେ ତୁ ମୋ କଥାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜି ହେଇଯାଇଛ? ହଁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି ଭାଇ। ତାହେଲେ ମୋ କଥାଟା ମନ ଦେଇ କେଶ, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ତୋତେ ଚାକରାଣୀଠୁ ରାଜରାଣୀ ସଜେଇ ଦଉଛେ କ'ଣ କହିଲୁ ଭାଇ? ସେଇଠୁ ଗୋଟାଏ ଅଛି ମୂଳ ରହସ୍ୟ। କି ରହସ୍ୟ ଭାଇ? ସେଇ ରହସ୍ୟ ହଉଛି ତୋ ସାଜିବୁ ଗୋବଳ ଗୋଟାଏ ମିଛି ମିଛି କାହାରାଣେ। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଅଭିନୟ କରିବୁ ଯେ ସେଇ ରାଜାର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତୋ ହାତ ମୁଠାକୁ ଚାଲି ଆସେ। କ'ଣ ସତ କହୁଛୁ ଭାଇ? ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ସମୟର କାଳକ୍ରମେ ତୁ ମହାରାଣୀ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ରାଜା ପରିବାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ଭାଗ କରି ନବା। ଠିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଛୁ ଭାଇ। ତାହେଲେ ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଶୁଣି ପାରିଛୁ? ହଁ ଭାଇ, ଶୁଣି ପାରିଛି ଭାଇ। ତାହେଲେ ତୋ ମନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ମୋ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଣ୍ଠି ରଖେଇ ଦେ। କାଲିଠୁ ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ହାତର ଗୋଟାଏ କାଠ କଣ୍ଢେଇ। ଉଠ କହିଲେ ଉଠିବ, ହଉ ବସ କହିଲେ ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ହଁ ଭାଇ। ଏଇ କଥାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୋ ମନରେ ବୁଝେଇ ଦେ। ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ଶୁଣ, କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ। ସେଇଠି ମହାରାଣୀ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଖବରଟା ମୋ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚଉଥିବ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ତାହେଲେ ଆଉ ଏଇଠି ଡରି କରିବାରେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବ ସେଇ ରାଜା ପାଖକୁ। ଚାଲ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଚାଲ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ତାହେଲେ ଯିବା। ହଁ ତାହେଲେ ଚାଲ।
काले तू तरी जानी छलो मा जो राजा सहित मोर जुक्ति तर्क होइथिला सेनापति पदवी पाई किंतु मते सेनापति न दे आओ अन्य जन को सेनापति पदवी देछि तेने करे सेनापति पृथ्वी प्रहरा सहित मो बंधुता रखिछि बंधुता रखिबा कारण होछे ए राजा सूर्य प्रताप वंश को निपात करिबा पाई जदि राजा सूर्य प्रताप वंश निपात हो जाए ताले सेनापति पृथ्वी प्रहरा जब राजा आ मुहे भी सेनापति तेणु करे घर द्वार छाड़ी तो पाक को धाई आसिलो मा तो आशीर्वाद पाई तो आशीर्वाद सबु दिन पाई रही थाउलो मा एतिकी मोर गुहारी लो मा एतिकी मोर गुहारी जय मां काली प्रेतमर शाखा जंगल मोर घर अंधार मो पाई उज्जवल अमावस्या मो पाई शुभ मो भैरवनाथ बोली नायक को शुणिले समस्ते हुअंती थरहर सर्वदेव प्राणी लुचि पड़ाती साहस न थाए कहार ब्रह्मा विष्णु शिव काहे को माने ना हाथ रे पड़िले काहे को छाड़े ना ब्रह्मा विष्णु शिव काहे को माने ना हाथ रे पड़िले काहे को छाड़े ना अरे हुतासन अश्विन लेखई भाबिरो सूर्य प्रताप प्रथम कही ना राजा मो निर्दोष मो के भूल करनी किंतु मो कहला कथा न मानी मते सेनापति पदवी तोड़ी देछु ना देख तो पाई राजा तो पाई रूप धारणा करिछि ओ घर द्वार छाड़ी तो चली हेले रही कौटी ये सहर में तो रही हेनी कहीं हजार लोक हजार प्रश्न पचारि मत कहे तुम्हें रूप धारण कर कहीं कहे तुमको चिन्हा चिन्हा परी लगुच न यार जवाब दे पारि जदि जवाब देवी ताले ए कामटा हासिल हो पारनी तेणुक गुप्त हिसाब रखा पड़ो हाँ
ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ଭଣଞ୍ଜା ସହିତ ଟିକେ ସାକ୍ଷାତ କରେ ତାପରେ ଚାଲିଯିବି ଏଇ ରତ୍ନଗିରି କାରଣକୁ ଭଣଞ୍ଜା ଭଣଞ୍ଜା